Fun Run for a Cause. Ini ang naging sentro hangin dumara nga Sabang Fun Run 2025 Season 2 nga inisyatibohan Sabang Council. Sumalakan Kapitan Julius Clitooy ang pondoin igahatag ha Sabang Integrated School para makabulig ang mga kinahanglan han eskwelahan labi na pagpalitin mga instrumento nga gagamiton han Sabang Marching Band orasin may mga kompetisyon. Halos nga tanan niya benefits nga dahaira for their marching band competition. Inihiya nga mun fun run kasi inya fun run supposedly starting event hiya hitang fiesta. But then again, di ba, nakasanayan every culture it barangay iton mga gala nga barangay simbahan which is bagat nabibehind ang mga school like daycare, eskwelahan. Anit ira benefit hiton fiesta. That's why amo ito nga bagat hiraan naging beneficiary ini nga event fun run. From season 1, daycare, season 2, SIS, elementary. Nagtikang ang Fun Run alas 4 pinaagihin Zumba dito Bifar Sabang South Boulevard, Borongan City, Nobyembre 16 tuig 2025. Subay hadatos maabot 180 nga runner enthusiast, youth, mga empleyado ha public ngan private sector ngan iba pa nga opisina ang nagpartisipar hini. Ginpasalamatan naman han Sabang Council ang mga sponsor ngan partisipanti tungod han ira kasing-kasing nga pagbulig ngan pagpaambit han ira panahon ngan suporta. Han una nga tuig ang Sabang Council inag-organisar gihapon hin fun run para naman makabulig pagrehabilitar o pagpaupay han daycare center ha ira barangay. Tika nga syudad han Borongan, Mailing Katubay, Eastern Samar News Service.